बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, दस्तखत तो हो गए एमओयू के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के भी हो गए और ईरानी सदर के भी हो गए। और दस्तखत जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किए वो तस्वीर भी आ गई है। इतना कोई डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ईरान ने इस लड़ाई को ना सिर्फ मैदान में जीता बल्कि टेबल के ऊपर भी ईरान ने इस लड़ाई को जीता है। अमेरिका को दो चीजें हासिल हुई। नंबर एक कि ईरान एटमी धमाका नहीं कर पाएगा, तो वो तो ईरान के पास पहले ही फतवा था कि वो एटमी धमाका नहीं करेंगे आयतुल्लाह अली खामनाई की सूरत में। नंबर दो जो चीज अमेरिका ने हासिल की वो ये कि आबना हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स गुजर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि दुनिया में तेल की किल्लत हो रही थी और 4 हफ्तों के बाद किसी के पास तेल ना होता अगर ये मुआहदा हम ना करते तो। कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था फर्क ही कोई नहीं पड़ता, हमारे पास बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, हम तो जनाब पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास ले आओ अपने टैंकर्स और ले जाओ तेल भर के। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हकीकत बताई कि ईरान ने इस हद तक मजबूर कर दिया था अपने हुर्मुज़ को बंद करने के बाद कि दुनिया में तेल की किल्लत पैदा हो रही थी। तो आपने हुर्मुज़ खुल गई, वो तो जंग से पहले भी खुली हुई थी। लेकिन जो आपने हुर्मुज़ खुली है, ये वाली जो एक शिक है, आपने शिक नंबर 5 से लेकर शिक नंबर 8 तक अगर आप पढ़ें, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के भी सुनाई है, तो वो ये वाजे करती हैं कि ईरान ने काफी हद तक अमेरिका को मजबूर कर दिया था इस मुआहदे पर आने के लिए। और यहां ईरान को ज्यादा चीजें मिल रही हैं, अमेरिका को बहुत कम कुछ मिल रहा है। यानी वो एटमी धमाका जो ईरान ने करना ही नहीं था, उसी की गारंटी देके ईरान ने अमेरिका पे एहसान चढ़ा दिया। जबकि आपने हुर्मुज़ जो पहले से खुली हुई थी उसको अब कंडीशनल खोला जा रहा है, यानी उसमें ईरान और ओमान का एक किरदार रहेगा और वो यहां से पैसा भी बनाएंगे। तो कितनी बड़ी तब्दीली आ गई। और अमेरिकन को मिला क्या? कुछ भी नहीं। उल्टा ईरानियों को $300 अरब का इमदादी पैकेज अनाउंस किया गया। इस मुआहदे में फंड कायम किया जाएगा, $300 अरब का होगा, इमदाद होगी, कर्जा वर्दा नहीं कह रहे उसको। इसके अलावा 100 से 120 अरब डॉलर्स ईरानियों के अपने पिछली कई दहाइयों से फ्रीज करके रखे हुए हैं दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में। अब देखें ना, पहले डॉलर की उतनी कीमत नहीं थी, आज डॉलर की कीमत देखें कहां से कहां पहुंच गई है। तो जब ये फ्रीज हुए थे तब शायद इतना बड़ा एसेट नहीं था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा एसेट है। 100 से 120 अरब डॉलर ईरानियों के अपने भी निकल आए। तो नवाज शरीफ के मुंह से आप अक्सर ये बात सुनते रहे हैं, बार बार मियां साहब सारी जिंदगी इस बात का वावेला करते रहे कि मुझे क्लिंटन ने फोन किया और मुझे कहा कि तुम एटमी धमाके ना करो तो मैं तुम्हें $5 अरब देता हूं। $5 अरब, यानी इतने सस्ते लोग हैं ये कि इन्होंने अपनी कीमत भी कितनी कम बताई। कौम पे एहसान चढ़ाने के चक्कर में $5 अरब मियां नवाज शरीफ साहब सारी जिंदगी कौम को गिनवाते रहे कि मुझे बिल क्लिंटन $5 अरब की पेशकश कर रहा था कि एटमी धमाके ना करो, हम तुम लोगों को $5 अरब देते हैं। उधर ईरान ने एटमी धमाके करने भी नहीं थे बकौल उनके, और वो ना करने के उन्होंने जो पैसे ले लिए $120 अरब अपना छुड़वा लिया और $300 अरब का इमदादी पैकेज भी उन्होंने अपना मंजूर करवा लिया। फिर पाबंदियां भी उन्होंने अपने ऊपर खत्म करवा ली और खित्ते में अपनी बालादस्ती भी उन्होंने साबित कर दी कि इस रीजन में कोई मुल्क कम से कम ईरान के साथ जंग नहीं कर सकता, उसके मिसाइलों के आगे ठहर नहीं सकता। बेशक उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो अलग तरह की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने दुनिया को लड़ाई का एक नया तरीका सिखाया कि आप ड्रोन्स को और मिसाइलों को एक साथ फायर करें, पहले ड्रोन्स भेजें फिर मिसाइल भेजें और फिजा के अंदर अपनी बालादस्ती कायम करें और फिर जहां चाहें आप अटैक करें। उन्होंने एक नई तरह का, उन्होंने इसके ऊपर हम एक अलग वीलॉग करेंगे कि ईरान ने नई तरह की लड़ाई या जंगी हिकमत अमली कैसे मुतारिफ करवाई और किस तरीके से उसने अमेरिका को और इसराइल को परेशान किया इस लड़ाई में, और पूरी दुनिया इस लड़ाई से बाहर अपने आप को रखने पर मजबूर क्यों हुई, उन्हें किस बात का डर था। इन चीजों पे हम बात करेंगे। अरब ममालिक के साथ क्या हुआ, उनकी ख्वाहिश क्या थी, एक पूरा वीलॉग इसके ऊपर हमें करना चाहिए, हम इसके ऊपर करेंगे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। तो नवाज शरीफ साहब $5 अरब को रोते रहे, उधर ईरान ने लगभग $425 अरब का जो है वो मामला कर दिया और उन्होंने एटमी धमाका करना भी नहीं था बकौल उनके। फील्ड मार्शल के बारे में ये कहा था फैसल वावडा ने कि जनाब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उन्होंने इसको खुद टाइप किया है, ये जो मुआहदा है या एमओयू है, फील्ड मार्शल ने खुद इसको लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप जो साइन कर रहे थे वो फारसी में था। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि फील्ड मार्शल को फारसी आती है या उन्होंने फारसी में इसका तर्जुमा करवाया होगा। सवाल है, दिमाग में आ सकता है। लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान में इस चीज को ऐसे उठाया जा रहा है कि जैसे बस 1 घंटे के बाद
ایران نے تباہ و برباد ہو جانا تھا, ہر چیز ختم ہو جانی تھی, کوئی ایٹمی حملہ ہونے والا تھا, کوئی بہت بڑی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی تھی, ساری دنیا کے ممالک اپنے بم اور جنگی جہاز لے کر تیار بیٹھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے اٹیک ہو جانا تھا. تو اب اس کو اس طرح کا رنگ دیا جا رہا ہے پاکستان میں ٹاؤٹوں کی جانب سے کہ جناب فیلڈ مارشل نے پوری دنیا کو بچا لیا, پہلے پاکستان کو تو بچا لیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. پچھلے سارے ریکارڈ دہشت گردی کے پاکستان میں ٹوٹ رہے ہیں اور دنیا کو بچانے چلے ہیں. دنیا کے اندر ثالثی کرنی ہے, کشمیریوں سے بات چیت ہو نہیں پا رہی. دنیا کے اندر ثالثی کرنی ہے, 3 سال سے قوم کا سب سے مقبول لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کیپیسٹی ہے نہیں, اس کا سامنا کر نہیں پا رہے. دنیا کے جناب ہم نے مذاکرات کروانے. اچھا, اب تقریب کے بارے میں کہتے ہیں جی ابھی بھی تقریب ہوگی, کچھ لوگ کہتے ہیں ہوگی, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگی. ویسے جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ جناب آپ یہ پروگرام اب کینسل کر دیں, فائدہ کوئی نہیں ہے. اور ایرانیوں سے بہت ناراض بھی ہوئے پاکستانی حکمران کے, جناب دیکھیں یہ تو دستخط ہو گئے, ایران نے بھی کر دیے, یہ دستخط ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کر دیے, بیچ میں رہ گیا شہباز شریف, تو شہباز شریف نے دستخط کر کے اپنا فوٹو جاری کر دیا. اب ذرا یہ 2 تصویریں آپ دیکھیں, ایک میں یہ ایرانی صدر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ایک تصویر میں آپ کو شہباز شریف نظر آ رہے ہیں. ذرا پہلے آپ ایرانی صدر کی تصویر دیکھیں. یہ ان کے ہاتھ میں ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے ایرانی قوم کو دکھانے کے لیے. ان کے چہرے پہ بالکل کسی قسم کی مسکراہٹ نہیں ہے, یہ انتہائی سنجیدہ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک جنگ لڑا ہوا آدمی ہے. ان کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے, انہوں نے بڑی قربانی دی اور بڑی شاندار جنگ لڑی ہے. یہ لوگ جنگ جیتنے کے دعوے دار ہیں, اس کے باوجود ان کے چہرے پہ آپ سنجیدگی دیکھیں. اس فتح کو وہ اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر رہے, وہ یاد کر رہے ہیں ان کا ایک سپریم لیڈر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, اس ساری لڑائی میں انہیں شہید کیا گیا, بہت ساری بچیاں شہید کی گئیں, بہت سارا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا. لیکن جنگ جیتنے کے باوجود ان کے چہرے کے اوپر آپ سنجیدگی کا عالم دیکھیں. ایک طرف پاکستان ہے جس نے کچھ بھی نہیں جیتا, اور پاکستان کے وزیر اعظم کو دیکھیں کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, یہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ بہت خوش ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید ایسی کوئی فوٹو جاری بھی نہیں کی. اب تقریب کے حوالے سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, جیسے ہی انہوں نے ٹویٹ کیا تو گھنگرو باندھ لیے بہت سارے پاکستان کے اندر جو درباری ہیں انہوں نے, اور انہوں نے گھنگرو باندھ کے ابھی رقص شروع ہی کیا تھا کہ پتا چلا کہ ٹویٹ ایڈٹ ہو گیا. اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ جناب ٹویٹ تو ایڈٹ ہو گیا, اب کیا کریں. تو پھر انہوں نے ایڈٹ شدہ ٹویٹ کے اوپر ہلکی ہلکی آنچ پہ بنگڑا ڈالنا دوبارہ شروع کیا, تو پتا چلا ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئی, پھر ٹویٹ دوبارہ ہو گئی. تو اب بیچارے آہستہ آہستہ ناچتے بھی ہیں, تبلا بھی بجاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ مڑ مڑ کے ٹویٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹویٹ ہے یا ڈیلیٹ ہو گئی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو, آپ بہت طاقتور ملک ہوں, آپ کی بات دنیا میں سنی جائے, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. پاکستان نے اس میں کردار ضرور ادا کیا, لیکن یہ کردار پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا.